বউ आलिम आलिम ओ आलिम नहीं साहब वो साला भाग गया आइन साहब आइन अरे किसी दिख से आलिम कोटा कौन है क्या दुष्ट ছেলে আর মেলেরি তোমারে খুঁজতেছে মেলেরি আমারে খুঁজবো কে তার কাছে আমার কি কাম কত কাম তা তুমি জানো না আলিম এখনো সময় আছে আর ওসব মুক্তি যোদ্ধা মধ্যে কি লাভ তার চেয়ে ভালো তোমরা আমার হাতে কাম করো না আমি দেশের সাথে বেইমানি করতে পারুম না মধ্যে হয় মরুম তাও রাজা করবো না আপনি ফেরত যান এই আলিম না কয় কি রে ওর মরার বড় শখ ওকে বেঁধে ফেলো আমার ছেড়ে দেন আমি যুদ্ধে যাবো मेंबर ए आदमी का है हम सर हम खाली मुसलमान है मुंशी नहीं तुम हिंदू है नहीं साहब हम खाली मुसलमान है मुंशी अपना सहयोगी है ठीक है तय मुंशी जी सर कपड़ा उतारो जी सर कपड़ा उतारो सारे ये लेन सर ठीक है ए मुंशी इधर से कोई लड़की मिलेगा जी सर लड़की नहीं सब इंडिया भाग गया तुम साले क्या करता हो ऐ मुंशी तुम्हारा घर में कहा है जी सर तुम्हारा घर में जी सर मेरा बीबी है बीबी अभी चलेगा ऐ मुंशी ए आदमी कहा है ए साले मुक्ति है ओ मुक्ति ए साले चल बोल तेरे लीडर का है बोल तेरे लीडर का ए मुंशी ए साले क्या बोलता है नहीं ए साले उठ बोल पाकिस्तान पांजाबाद हम बोलबो ना पाकिस्तान पांजाबाद बोलबो ना सेंटिए फायर আল্লাহ রে ভোলা মো মনরে আমার চরমিরপুর সরকার তোমরা যেই হা রায় হো যাই না রায় হো দেহা রায় হো যাই না রায় হো একাত্তরের ঘটনা এমন কহিরা মানুষ মার বুক তো কাঁপে না ভাইরে কেমন কহিরা মানুষ মার বুক তো কাঁপে না চরমিরপুর কত রমণী স্বামী হারাইলো কত বন্দার ছেলে হারাইলো গো সব হারায়া মায়েরা এখন ঘরে সোনার বাংলা কেমন কহিরা মানুষ মারে বুক তো কাঁপে না স্বাধীন দেশের কি ব্যাপার স্বাধীনতার শত্রু যারা দেশের কর্ণধার তারা কেমন কহিরা মানুষ মার বুক তো কাঁপে না ভোলা মনরে হোসেনপুর উত্তর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে প্রবেশ করেন। ধন্যবাদ।